guys, good morning. Sikat na karon guys. Adlong Sabado. Going ta to Santa Cruz Bato, Barangay Bato dito ta sa Lantawan Mountain Resort. Sayo ta nag-ride out ta karon alas 3 kay para makabalik ta dili pa init. Kay subida pa guys, subida pa ang Lantawan. Mura po Eden overview gyapon. Nadtuan ako na pero naga-motor mi. Time check 3:39. Okay. Labay na sa Arco guys. Arco Santa Cruz. Coaching na sa San Miguel Beer Factory sa SMB. Go! Dili na guys, Santa Cruz Coronel na ta. Santa Cruz Coronel. Santa Cruz na ta guys. Santa Cruz proper. Guys, puno sa natin sa Santa Cruz. Doon na ta sa atong destination sa Lantawan Mountain Resort. Pero subida pa guys, subida pa Brabog Eden. Alright, kawan sa ta. Natag sinong energy 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 guys. Padayan tagsikat siwan river. Alright, padayan tagsikat. Time check 4:45 AM. Sakto abot na dito sa Lantawan. Medyo hayag-hayag na kasi makakuha na to awan. Kita to ang sunrise. Guys, dul na to sa atong destination sa Lantawan Mountain Resort dari sa Barangay Bato sa Santa Cruz. Kana diha Lantawan diha Lantawan. Wala pa na dari sa ubos. Muna ko doon, musubida pa ta. Muna nga nagsayo-sayo ko kay para pagbalik di pa init, di ta malaspag. Okay, subidahon biya na. Alright, let's go. Nara guys, nandali kalabayan ta itong overpass na itong likod. Nandali na ta. Muna ni patuo. Dari kani padiritsog Digos na ni. Di kan dagto Davao. Nandali ta subida patuo. Naraw, subida na ni patuo. Dari ta mosulod guys, dari ang Palantawan. Dari ang Palantawan Mountain Resort subida. Hinahinay lang ta. Kaya lagi na to ni. Tuloy man pabalik. Muna nga nagsayo ta kay para dili kayo init pagbalik ato niya. Di po kayo ta malaspag. Dapat tayo kusog pabalik. Alright, subida sa ko guys, subida sa ko. Woo! Dami subida guys. Bro. Grabing starting line. Apa guys, subida pa ta. Grabing starting line diri padulong Lantawan. Subida gid. Grabe subida diri oh. Ayaw di ba? Tanawon sa
video. Di kay bida. Pero artis bidahan guys. Pero bida kayo. Kay kaning Lantawan Mountain Resort, makita ni mo ang overview sa Santa Cruz. Kita ang dagat. Gwapo kayo diri. Kana first time ito nagbike. Subida diri. Dati garage mi diri og motor. Ay, salamat tayo suga. Ha? May subida pa guys. Hindi na mo klaro ba kay ngit-ngit pa. Pero alas 5 na. Mura ito suga. Ha? Magulang ra sa kuan. Lighter. Hayag na guys, hayag na sa likod. Grabe si bida. Marapog Eden. Marapog 800 meters elevation. Yan si bida bata guys. Hambot udol na bata. Ngit-ngit tamanggod. Patong kamera. Pero hayag-hayag na ni. Hayag na. Kaya siguro mga 5 no? Time check pa mga 5:25 na ayun sa likod dapat si Bida so si Bida pa na yun guys naabot na to grabe ang nakakapoy guys kikikyan patag Davao kagauman subida to diri. Ngara guys so duli kayo. Lantawan na ta Mountain Resort. Narang view. View. Dagat na diha. Tara. Tara guys. Tara. Tara. Lantawan Mountain Resort. Turang view guys oh. Sulod ta sulod. Narang entrance na rin 20. Entrance fee 20 tindahan turang view. Picture ta lang guys. Picture ta. Alright. Apo to gina to. Pero grabe yun ang pagpabalik ani. Ay ampo lang kita gusto sa Ginoo. Okay guys, kabayan ng tag-entrance fee na to 20 pesos. Masulod na ta, pwede daw masulod ang bike. Up na itong sunrise guys. Maning view dari oh. Ikatulo na ito na yung balik dari pero itong last time nag-ride may dari motor may motor. Karon solo ride lang yun na bike pagid ikagtabaw. Tara guys oh. Muning Lantawan Mountain Resort. Alright. Ang view Tora. Tora sunrise oh. Sunrise ito. Yagihan ganina oh. Ito taniagi ganina. Ito itong highway padulong Davao dari padulong Digos. Sunlight fell and reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I
think about all the things that I am grateful for. They say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Guys, papahulay naman ta. Picture na po. Baba na ta, balik nagdabaw. Balik nagdabaw guys. Maglayo pa to yung gawa sa saring araw. Basig sakit na niya pagbaba. Ay nahinayin taron. Let's go. God bless. Alright, thank you Lord. Unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. They say, hold on to the ones you